Alright, so hari ni lesson kita akan berkisahkan tentang molar mass and its mole calculation. So maksudnya kita akan derive the thing from mole and kita akan cari mass. And in order for you to find this, you need to understand the concept about molar mass. Okay, jom kita start. Okay, kita kena faham dulu apa itu molar mass. So now, molar mass is actually benda yang hampir sama dengan yang pertama, RAM. Yang kedua, benda yang hampir sama juga dengan RMM, relative atomic mass, relative molecular mass. And satu lagi, RFM, relative formula mass. Benda yang sama. Cumanya, beza untuk benda ni ialah kalau kata kita ada tiga-tiga ni, all these three, kita tak akan ada unit. So, no unit dekat sini. Tapi, kalau molar mass, one thing that you should know is that the unit is gram per mole. Gram per mole. Okay, kita ambil contoh katakan carbon 12. Okay, for carbon 12, kita memang tahu yang mana RAM dia ialah 12. So dekat sini, daripada periodic table, kita akan dapat juga molar mass untuk carbon 12 is also 12. Cumanya kita kena tak something 12 gram per mole. Okay, apa yang dimaksudkan dengan 12 gram per mole? Apa yang dimaksudkan dengan 12 gram per mole ialah bila kita ada 1 mole of carbon, ianya akan bersamaan dengan 12 gram. Inilah dia maksud sebenar untuk perkataan 12 gram per mole. Sama juga kalau contoh kita ada magnesium. Okay, untuk magnesium, RAM dia bersamaan dengan 24. So, dalam kes ini, untuk magnesium, kita akan dapat molar mass bersamaan dengan 24 gram per mole. Itulah yang dimaksudkan dengan molar mass. Okay, so kalau kata kita nak cari mass, usually kita akan ada mole. Or kalau kita nak cari mole, kita akan ada mass. So what happen is that, contohnya, if we want to find the mass, what we need is we have to have the mole and go straight to the mass. So kalau kata kita buat macam ni, apa yang kita kena buat? Kita kena darab. So darab apa? Darablah dengan molar mass. Okay, and then the same thing kalau kata kita nak balik semula kepada mole, means that kita nak cari mole daripada mass. So kalau kata kita nak cari mole daripada mass, what we have to do is kita kena buat the opposite, which is bahagi molar mass. Macam tu. So ingat pathway dia. Kalau nak cari mass, kita mesti ada mole. Kalau nak cari mole, mesti ada mass. Okay, kita tengok contoh yang pertama. For example number 1, the question asks you to find the mass. Okay, so dekat sini, we need to find the mass of 1.5 mole of magnesium. Okay, dekat sini, apa yang kita tahu ialah kita dapat tahu benda yang kita nak. So for example, ini yang kita nak. Yang kita tak tahu. Yang ni yang diberi. The one that is given. So, objektif kita dekat sini. Alright, so for every question regarding the mass, apa yang kita perlu tahu ialah mesti ada molar mass. So, molar mass kat mana? Mana molar mass? Ini dia. So, untuk magnesium, senang sebab kita dah ada 24. Alright, so kita cuba tengok macam mana nak kira. Macam tadi kita tahu, kalau kata kita ada mole, ini, kita ada mole, kita nak cari mass. So apa yang kita buat? Kita kena darab. Okay, so tuliskan title dulu, mass of magnesium equals to 1.5 mole
times molar mass. Molar mass kita ialah 24. So ingat molar mass ada unit. So gram per mole. So kita akan dapat jawapan dia. Kalau kita kira 24 times 1.5, kita akan dapat 36 gram. Kenapa gram? Sebab mole, bila kita darab dengan mole negatif 1, akan cancel, and yang tinggal hanyalah gram. So this is our final answer. Okay, now untuk soalan seterusnya kita tengok regarding the same question, soalan yang hampir sama. We need to find the mass. Okay, yang kita ada ialah 0.5 mole. Benda yang kita nak ialah untuk NaCl. So macam biasa, we need the molar mass. So mana dapat molar mass? Daripada RAM kita. Na is 23 and Cl is 35.5. So step yang sama, kita kena tahu apa benda yang kita nak. This is the thing that we want. Ini yang kita nak. Okay, apa yang kita ada? Ini. This is given. Objektif kita ini. So macam mana nak buat? Teknik yang sama, title. So mass of apa? NaCl equals to, kita ada 0.5. Okay, 0.5 mole. Sama cara macam mana kita cari RAM ataupun RMM. So kita nak cari untuk NaCl, so kita kena buat apa? Times NaCl. So NaCl berapa? 0.5 mole times 23 plus 58. Sorry. 23 plus 35.5 gram per mole. So kita akan ada kat sini 0.5 mole times 58.5 gram per mole. Okay, so macam biasa, mole negative 1 cancel sebab darab dengan mole. So what is the answer? 0.5 times 58.5. Kita akan dapat 29.25 gram. This is the answer. Sebab gram. Okay, so example number 3, benda yang sama juga, konsep yang sama. The thing that we need to find is the mass. Ini benda yang kita nak cari. And then we always look at the statement or the question, apa benda yang dia minta. Mass tadi. So apa benda yang dia bagi pula? We will be given the mole. Ini yang kita ada. So this one is given, information given. Untuk apa? So untuk ini. This is our objective. Right. So macam biasa, satu lagi yang kita perlukan ialah molar mass. So molar mass untuk ini kita boleh dapat daripada sini. So kita just cari je untuk MgCO3. Berapa banyak Mg, berapa banyak C, berapa banyak O. Okay, so title, mass of MgCO3 equals to, okay, kita ada berapa mole? 0.75 mole. Sebab apa? Sebab kita kena tahu, kalau kata kita ada mole, we need to find the mass. So apa yang kita buat? Darab. Okay, so 0.75 times MgCO3. Macam tu. So 0.75 mole times MgCO3. MgCO3 macam mana? 24 plus 12 plus 16 times 3 gram per mole. Okay, so kita akan dapat berapa? So kita akan dapat 0.75 mole times 84 gram per mole. So darabkan semua benda ni, kita akan dapat jawapan dia 63 gram. That's the final answer. Okay, so for example number 4, kita akan ada yang terbalik. Maksudnya apa? The question asks for this one. Ini yang diminta, find the number of mole. And then apa yang dia bagi? Dia bagi this one, mass. Kali ni dia bagi mass. So this one is given. And then the objective for our question is magnesium. So magnesium kita tahu this is the molar mass.
And remember again, mesti kena ada unit, gram per mole. Alright, so macam nak cari the number of mole sekarang? Kita nak cari, kita ada gram. So gram ataupun mass, daripada mass kita nak pergi kepada mole. Macam tu. So apa yang kita kena buat? Kita kena bahagi. Sebab apa? Sebab terbalik. Kita balik semula ke rumah. Okay, so mole of magnesium equals to 12 gram divide by 24 gram per mole. Okay, bila kita buat macam ni, kita akan tengok yang mana gram divide by gram kita akan cancel. Mole naik atas. So mole akan tukar jadi, mole negatif 1 tak ada, akan tukar jadi mole sahaja. This one. Alright, so bahagikan 12 divide by 24, kita akan dapat 0.5 mole. That is our final answer. Okay, now for the last example, benda yang sama, what do we need? So the question asks for the number of mole. Dia minta number of mole. This is the question, benda yang kita nak. And then apa yang dia bagi? This part. So this one is given. Okay, so objektif kita ialah kalsium karbonat. So apa yang kita kena buat ialah kita kena cari molar mass untuk kalsium karbonat. Right, so macam mana? Mass mass. Kita nak mole. So mole of calcium carbonate, CaCO3, equals to, mass kita berapa? 25 gram. Okay, kita divide with CaCO3. Now untuk CaCO3 ni kita kena cari. So maksudnya 25 gram divide by Ca berapa? Ca is 40 tambah C 12 tambah O ada berapa? 16 darab 3. So kita akan ada benda ni, unit is gram per mole. So 25 gram divide by 100 gram per mole, kita akan dapat benda apa? Kita cancel unit dulu. Unit kena sentiasa buat, gram cancel with gram, mole naik atas. So dia akan jadi mole saja. So 25 divide by 100, the answer is 0.25 mole. So that is our lesson for today. Hope you understand it. Thank you.